शुभ सकाळ ब्लू राइडर्स जीरो डबल फाइव जीरो परिवार आप स्वागत समस्त के मजा आक्सेस 125 ऊपर जोटा कि मोर BS6 गाड़ी मुझे नुआ गाड़ी रिसेंटली 2 मंथ हम कि नहीं सर 2 मंथ ना 4 मंथ हम कि से गाड़ी मुझे पाखापाखि 4 मंथ बहुत बढ़िया माइलेज दूसरी गाड़ी एंड पिकअप भी बढ़िया अच्छे एक्जस्ट साउंड भी मस्त अच्छी गाड़ी तो एमती सब गाड़ी एत लोक अच्छा तो किसी प्रोब्लेम कहते गाड़ी आक्सेस 125 रोटा कि ब्लूटूथ एडिशन आसूँ किंतु मो गाड़ी फोन तो किसी प्रोब्लेम आसनी तो देखा जाऊ भगवान दया कौन हो कौन है ना आम गोटे किसी दिन पूर्व तो जी कि आमर ये सप्ताह पूर्व गाड़ी का गोटे डिफल्ट आसाला से डिफल्टा कौन ना कि ब्लूटूथ एडिशन गाड़ी ना जोटा टॉप मॉडल गाड़ी BS6 125 ऊपर आसला कि किलोमीटर लिखा कि FI लिखा आ जो आमर इंजिन चेक जो था चिन्ह था जो मोटर से बार बार ब्लिंक कला एंड FI भी लिखा तो तार मैंने कौन मुझे बुझीपारे मुझे शोरूम को फोन कली तो शोरूम वाला कहले कि सर आप किसी प्रोब्लेम है कहूँ मोर एमती प्रोब्लेम है किसी सल्यूशन दे पारे तो कौन है ना सी कहले कि आम तो किसी कहीपर मैनेजर को दूसरी तो मैनेजर कहले कि आप सर काली गाड़ी आनंद शोरूम को कि आप चेक करदे और जो मैडम थे सी कहले कि जी तुम किसी प्रोब्लेम होनी जी गाड़ी चलुची से ब्लिंक कलापर आउ FI लिखला तो किसी ना आप चलाते गाड़ी तो मुझे उल्टा कथा कहली कि मैम को कहले कि मैम शुणु मोर गाड़ी चलैबार किसी ना कहीं जो मुझे नुआ गाड़ी आनी तो यार किसी प्रोब्लेम है यहाँ कंपनी को जन मो दायित्व कहीं गाड़ी जो किसी प्रोब्लेम बाहर तो सीटा डायरेक्टली आम जनइबू क्या आपण मानक जनइबू आक्सेस 125 जहाँकि सुजुकी शोरूम जोटा कि बहुत भल भल ब्रांडेड गाड़ी से सब आसे हायाबुसा तो बहुत किसी गाड़ी आसे एमती सुजुकी तो पिकअप वाला गाड़ी भी बहुत आसे तो सहीटा को देखा पिला भिड़ जमाते तो यहाँ जेहतु सुजुकी जेहतु ब्रांडेड कंपनी और ब्रांडेड जेहतु सब तार जिनस तो मुझे सुजुकी गाड़ी को चॉइस कली सब गाड़ी को आदर पकईकि तो एक्टिवा भी कंपेरिजन थिला सुजुकी थिला एंड एंटर थिला और TVS गोटे थी आउ गाड़ी था मन पड़नी आउ गोटार एक्टिवा 5G थी 60 लाइट सब गाड़ी थी बाचिल आक्सेस 125 की कहीं बाचिल आक्सेस 125 ना आक्सेस माइलेज आउ फीचर्स मस्त थी प्राइस भी बहुत बढ़िया था कि गोटे प्राइस एत भल था कि कौ गाड़ी कंपेरिजन तो जहाँ थी काटूला बट बाहर आक्सेस लुक पे कौ गाड़ी काटे पार ना जहाँकि होंडा हो एंडर हो TVS जेकोसी भी गाड़ी हो स्कूटी उपरे जे सब बाहर डिओ हो ये सब गाड़ी बहुत ना सारा अच्छे बहुत सारा ना अच्छे तो से कौन है ना मतलब आक्सेस 125 बहुत भल लगे से मुझे आम वेटिंग कराया पड़ा 2 मास वेटिंग कराया पड़ा तो एत दिन टाइम लगे गाड़ी आसिक आम पाखे 15 ରୁ 16 दिन भर गाड़ी आम पाखे पहुँचला कंपनी फोन करके कहले कि गाड़ी आने आसिक नहीं जा तो हाँ आम थे बर्तमान गाड़ी प्रोब्लेम जोटा कि डिफल्ट आसीला मीटर लिखुला माने मीटर किलोमीटर देखा ना ब्लिंक करके FI से ब्लिंक करूला तो से मीटरटा भी मो पाखे अच्छे आपको देखे आज मुझे कहीदी कौन है ऊपर तो इंजिन चेक्र लाइटा ब्लिंक करूला जो धप धप होता मझे कन्स्टाटली जलिक भी रोला मीटर कंटा FI लिखुला तब कहला ना मुझे गाड़ी की शोरूम में पचारि तब से गाड़ी आनी मुझे नुआ गाड़ी फास्ट सर्विसिंग एवं जाइए 500 सेकेंड सर्विसिंग टाइम भी है 27 किलोमीटर मात्र गाड़ी चलती 3000 ରୁ 4000 भर सेकेंड सर्विसिंग अच्छी तो मुझे कौन कल ना गाड़ी की कन्स्टाटली मैंने मोर दिमाग खर्च करी ना मुझे कहली कि मुझे निज कौशल जेहतु मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो मुझे किसी भी तो करें ना विषय मुझे कौन ना गाड़ी की थोदेली किसी समय घंटे 2 घंटा पूरा छाई थोदेली रेस्ट करदेली तो कौन ना गाड़ी सब ठीक हो गाड़ी सब जाइए गोटे मोबाइल गोटे रैप कराया बैग्र तो मो गला बेलू सब तक इंडिकेटर क्लिप जाइए इरेज हो जाए तो से मत मैनेजर फोन कले मुझे बजार पहुँचली आम मोबाइल रैप करने तो मैनेजर सर फोन करके कहले कि सर आप कौन है गाड़ीर कहले कि एमतीका किसी असुविधा होता तो गाड़ीर इंजिन चेक इंडिकेट करूला देन तार FI भी लिखा किसी गोटे मीटर घंटा उपर तो जोटा कि भी इरेज हो जाए सार कहले कि ना से व्यस्त हबार किसी ना ସେଇଟା ଏଥିପାଇଁ ହେଇଥିଲା कि ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଚଲେଇକି ଥିବେ ମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ଦିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ରହିଯାଇଥିବ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଇଜ୍ ତ ସେଥିପାଇଁ ଗାଡ଼ିର ସେମିତି ଆସିଥିବ ମାନେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ବୁଝିଲେ କହିଲେ ଆପଣ ଏଥିରୁ ଆପଣ ବୁଝିଲେ କି ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ କି ନ ଚଲାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ସବୁଦିନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଯେମିତି ଗାଡ଼ି ବୁଲିବେ ମାନେ କମ୍ପାନୀ ସେୟା ହିଁ କ୍ଲେମ୍ କରୁଛି କମ୍ପାନୀ କହୁଛି କି ଯେହେତୁ ଆପଣ BS6 ଗାଡ଼ି ନେଇଛନ୍ତି ନଅ ମଡ଼େଲ୍ ଗାଡ଼ି ତ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସେ ଗାଡ଼ିକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ कहले कि मतलब मैनेजर कहले कि सेटा तुम गाड़ी स्टार्ट कर गोटे दिन रही जाइए से देखा बैटेरी डाउन हो जाता तो मोर तो मुझे गोटे क्वेश्चन उठला कि भाई मैंने नुआ गाड़ी बैटेरी ना हम कौन नहीं किसी तो रिजन थी ना बैटेरी ना किसी रिजन नहीं बैटेरी डाउन
तो ଯେତେବେଳେ ହେଲା ତ ଏଥିରୁ ମୋ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା କି ଭାଇ ତୁମେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଅ କି ନ ଚଲାଅ ସବୁଦିନ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଗାଡ଼ି ସବୁଦିନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ଯେମିତି ହେଲେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିବ ବ୍ୟାଟେରୀ କେବେ ଡାଉନ୍ ହେବାକୁ ଦେବ। ତ ଭାଇ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ କାମରେ ବାହାରକୁ ପଳେଇବି ତ ମୋ ଗାଡ଼ି ଯଦି ଥୁଆ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 5 ଦିନ କି 6 ଦିନ ପରେ ଆସିଲା ତ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହିଁ ହେବନି। ମାନେ ଏତେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲଜିକ୍ ଥିଲା ସେ ଗାଡ଼ିର କି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଗାଡ଼ିର କିଛି କାମ ମାରିକି ଖରାପ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ବି ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଓଲଟା ହେଇଥିଲା କି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଓଲଟା ନା ସେଇଟାର ମାନେ ବ୍ୟାଟେରୀ ହିଁ ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମାନେ ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ କିଛି କାମ କଲାନି ଭାଇ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ଏମିତିକା ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଆଣିକି ଏମିତିକା ଆଗରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋର ଗୋଟେ Clio 7G ଥିଲା ଯାହା କହିଛି ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଦେଖେଇଯିବି ଏ ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା ତ ଭାଇ ମୋ ହାର୍ଟବିଟ୍ ନା ଧକ୍ ହେଲା ମୁଁ କହିଲି କି କ'ଣ ଏଭଳି ଖରାପ ହେଇଗଲା ନା ମୋ ଗାଡ଼ି କିଛି ନ ହେଇ ସେଇଟା ତ ଭାଇ ଅଫରୋଡ଼ିଂ ହେଇକି ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହେଲା ମୁଁ ନିଜେ ମାନୁଛି କି ଭାଇ ସେଇଟା ଅଫରୋଡ଼ିଂ ମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ତାକୁ ମୁଁ ଚଲେଇଛି ନାଇଁ ପାଣି ନାହିଁ କାଦୁଅ ନାହିଁ ପଙ୍କ ନାହିଁ ସବୁଆଡ଼େ ସେ ଗାଡ଼ି ଖୋଇଦେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହେଇଗଲା। ତ ଏବେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏମିତିକା ସବୁ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ନା FIR ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବି ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି। ନା ଭାଇମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତିକା FIR ସିଷ୍ଟମ୍ ଲେଖି ଆଉଥିଲା FIR ସିଷ୍ଟମ୍ ଲେଖୁଥିଲା ବାମପଟେ ସେ ତାପରେ ଯେଉଁ ଆମର ମିଟର କଣ୍ଟା ଉପରେ FIR ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ଲେଖୁଥିଲା ମିଟର କଣ୍ଟା ଉପରେ ସେଇଟା ବ୍ଲିଙ୍କ୍ ବି ବହୁତ କରୁଥିଲା ବହୁତ ଜୋରେ ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହେବାର ନାମ ନଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡରେ ଉପରେ ଦେଖିଥିବେ ଡାହାଣ ପଟେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଚେକ୍ ରହୁଛି ନା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ ଜଳି ପଡ଼ୁଥିବ ସେଇଟା କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ତାକୁ 3 ଘଣ୍ଟା ଯାଇକି ଥୋଇଲି ଗାଡ଼ିକି ଆଉ ଚଲେଇଲିନି ତ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ବାହାର କଲି ତ ସେ ସବୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲା। ମାନେ ସେତେବେଳେ ଭାଇ ନା ଏମିତି ମୋତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ କହିଲି କି ଭାଇ ମୁଁ କେଉଁଠି ଆସିକି ରହିଲା ଏମିତିକା ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ବି ପଡ଼ୁଛି ଗାଡ଼ିରେ ମାନେ ଏତେ ସବୁ ତକ ଥିଲା ଏତେ ଅବାନ୍ତର ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋର ବି ଭାଇ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭାଇ କାମ କଲି ଡାଇରେକ୍ଟ ଦାଦା ପାଖ ଗଲି ଦାଦା ରହ ବ୍ୟସ୍ତ ହବ ନା ମୁଁ ଆଜି ଗଲେ କାଲି ଗାଡ଼ି ଆଣିକି ସୋରୁମ୍ ଦେଖିଦେବ ସର୍ଭିସିଂ କରିଦେବ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କହିବା ପରେ 3-4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେ ଗାଡ଼ି ହିଁ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ସବୁ। ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଦେଖୁଛି ଏମିତିକା ସିଷ୍ଟମ୍ର କିଛି ଆସୁଛି ଡିଫରେନ୍ସ ଆସୁଛି ଆଉ ଲୋକ ବି କହୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ FIR ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ମିଟର କଣ୍ଟା ଉପରେ ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ ଚେକ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟୁଏଲ୍ର କିଛି ଗୋଟେ ଦେଖାଉଛି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ FI ଲେଖୁଛି ସେଇଟା ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ପମ୍ପରେ କେଉଁ ପାଖରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଥିବ ପାଣି ମାନେ ଜଷ୍ଟ ପାଣି ପଶିବ ନା ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ପମ୍ପରେ କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନେ ତୁମେ ମନେକର ଯାଇଛ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଯାଇକି ଧର ଆକ୍ସେସନ୍ ଯାଇଥିବ ସେଠି ଯାଇଛ ପେଟ୍ରୋଲ ଗାଡ଼ି ତ ସେଇଟା କ'ଣ ପଛରେ ଟିକେ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତୁମ ଛାଡ଼ି କରୁଛି ଯେମିତି ପାଣି ଲାଗିବ ନା ଯେଉଁ ପାଣି ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଥିବ ତ ସେଇ ଗୋଟାକ ହେଇକି ଦେଖି ହଉଥିବ ସେଥିପାଇଁ FIR ଦେଖାଉଥିବ ଯେତେ ତା ସିଷ୍ଟମ୍ରେ କିଛି ଲାଗୁଥିବ ବୁଝିଲେ କି ସେଥିପାଇଁ ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ରିମୁଭ୍ ହେବ ଆପଣ ତ ଗାଡ଼ିକି ଯେତେବେଳେ ଜଳିବ ଗାଡ଼ିରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ FIR ଏମିତିକା କ'ଣ ନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗାଡ଼ିକି 4 ଘଣ୍ଟା ବ୍ରେକ୍ କରିଦେବେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ କଟିଯିବ ଏଇଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକି କହୁଛି କଟିଯିବ। ଆଜି ଯଦି ନ କଟିଲା ଦେନ୍ ଏଇଟା ତ ମୋ ଗାଡ଼ିରୁ କଟିଗଲା ମୋ ଗାଡ଼ିରୁ ପୁରା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକି କହୁଛି କଟିଗଲା ଏବେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଉନି ଗାଡ଼ି 2300 କେତେରେ ଚାଲିଥିଲା ଦେଖାଉଥିଲା ଆଜି ଗାଡ଼ି ଆସିକି 27 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଲାଣି ଆପଣ ଦେଖିନି ଯେଉଁ 300-400 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଲାଣି ସେଟାକୁ ଦେଖାଉନି ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁନି କିଛି ନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏଇଟା ଏମିତି ହେଉଛି ତ ଆପଣ ଏଠିକି ରେଷ୍ଟ ଗାଡ଼ିକି ରେଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଥୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ କି ରେଷ୍ଟ ତ ଦେବେ ଗାଡ଼ିକି ଆଣ୍ଡ ଗାଡ଼ିକି ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ଯାହାଫଳରେ କି ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ବେଶୀ ଖରାପ ହେବନି। ଖରାପ କ'ଣ ହେବ ଯେ ଭାଇ ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି କି ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିର ବ୍ଲିଙ୍କ୍ କରୁଛି FI ଲେଖୁଛି ଆଉ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଚେକ୍ର ଲାଇଟ୍ ଜଳି ରହୁଛି ସେଇଟା ଜଳି ନପାରେ ତ ଦେଖିକି ଆଉ ଯଦିକା କ୍ୟାବ୍ ଅଛି ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହେଉନି ତ ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟମର କେୟାର ସହଯୋଗରେ ଯେଉଁଟା ଥିବ ତ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି କଥା ହେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଗାଡ଼ିର ମାଇଲେଜ୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଫାଷ୍ଟ ସର୍ଭିସିଂ ପୂର୍ବରୁ ଗାଡ଼ିର ମାଇଲେଜ୍ ଥିଲା 45 ଆଉ ଏବେ ଗାଡ଼ିର ମାଇଲେଜ୍ ଅଛି 50-55 ଦେଖାଉଛି ତ ଏହାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ସର୍ଭିସିଂ ପରେ ଫାଷ୍ଟ ସର୍ଭିସିଂ ପରେ ହେଉଛି 50-55 ସେକେଣ୍ଡ ସର୍ଭିସିଂ ପରେ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଇକି 55-60 ହେଇପାରେ ଅବଭିୟସ୍ଲି ହେଇପାରେ କାହିଁକିନା ମୋର ଗୋଟେ ଥର ମଝିରେ 70 ମାଇଲେଜ୍ ଦେଖେଇଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ମୋର ମାଇଣ୍ଡ ବ୍ଲୋଇଂ ହେଇଯାଇଥିଲା କି ଏତେ ମାଇଲେଜ୍ କ'ଣ ଦେଖିଲା 70 ମାଇଲେଜ୍ ଦେଖେଇଥିଲା ମାନେ ମୋ ଭାଇ ଗୋଟେ ଥର ଟାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଗଲି 3 ଦିନ ତଳେ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡି କରୁଥିଲା 70 କିଲୋମିଟର ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ 70 କିଲୋମିଟରରେ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡି କରୁଛି अजब की दिमाग था यार। तो बहुत बढ़िया गाड़ी एक्सेस 1.5 सब किणक गाड़ी मत पड़ता लक्षे तार एक्स शोरूम था 80,000 ना 85,000 थी गाड़ी प्राइस गाड़ी सब GST वगैरह इन्शुरांस सब लगी गाड़ी मत पड़ता 1,11,000 एक्सीडेंट वगैरह भी लगी 1,11,000 पड़ता आपड़ बहुत बढ़िया गाड़ी एंड चलिए बहुत पिकअप बहुत जल्दी नौ गाड़ी एंड 0.4 सेकेंड गाड़ी 90 किलोमीटर बस स्पीड हो तो बहुत मजा लगुच गाड़ी चलिए और ये गाड़ी जब हम सुजुकी साइड में निजे तो हमको किसी जाना पड़े कि एत बढ़िया लगुच से गाड़ी चलिए आप विश्वास भी करेंगे आप थे से गाड़ी किଣିकी देखूँ बहुत भल लगे चलैया माइलेज 50-55 कंपनी क्लेम करुँच आम जिते भल चलिए भल भल हमको माइलेज देखो हाई अनुसार रोड जेनेल रोड अनुसार ये कहूँ जय जगन्नाथ देखा पुणी नुआ भिडियो।